Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tak lupa kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan dalam belajar. Baik, kita akan lanjutkan kembali membahas kitab Al-Kafi fi Ilmi Sharf jilid yang ketiga. Kita masuk pada wazan istaf'ala yastaf'ilu pada bab mudha'af. Silakan dibuka di halaman 62 untuk kitab yang Anda miliki. Ya, qala al-mu'allif rahimahullah, Ustaz Aceng Zakaria menyebutkan pola istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Contohnya adalah ista'adda yasta'iddu isti'dadan. Artinya adalah mempersiapkan diri. Tasrif aslinya ista'adda yasta'iddu isti'dadan, musta'iddun musta'addun, ista'idda la tasta'idda, musta'addun musta'addun, ustu'idda yusta'addu. Ya, ini pola tasrif asli seperti itu. Kemudian kita masuk tasrif far'inya. Tasrif far'inya ini merupakan perincian dari setiap bab pada tasrif asli, ya. Fi'il madhi ditasrif lebih lanjut, fi'il mudhari ditasrif lebih lanjut, ya. Masdar dan seterusnya hingga fi'il yang majhul. Fi'il madhi yang maklum ista'adda ista'adda ista'addu, ista'addat ista'addata ista'dadna, ista'dadatuma ista'dadta ista'dadatuma ista'dadatum, ista'dadati ista'dadatuma ista'dadatuna, ista'dadatu ista'dadna. Kemudian fil mudhari yang maklum yasta'iddu yasta'iddani yasta'idduna, tasta'iddu tasta'iddani yasta'didna, tasta'iddu tasta'iddani tasta'idduna, tasta'iddina tasta'iddani tasta'didna, asta'iddu nasta'iddu. Baik, ya, ini juga sudah betul, tidak ada yang salah ketik. Berikutnya masdar ada isti'dadan, isti'dadaini, isti'dadatin. Ya, ingat masdar itu hanya digunakan bentuk mufradnya saja. Walaupun ini sekedar wawasan, ada bentuk musanna yaitu isti'dadaini, dan ada bentuk jamaknya isti'dadatin. Dan isim fa'il musta'iddun, musta'iddani, musta'idduna, musta'iddatun, musta'iddatani, musta'iddatun. Ya, ini isim fa'il dibagi berdasarkan gender dan bilangannya. Isim maf'ulnya tinggal mengganti ain fi'ilnya dibaca fathah, dari sebelumnya isim fa'ilnya di ain fi'ilnya dibaca kasrah menjadi musta'addun. Musta'addun, musta'addani, musta'adduna, musta'addatun, musta'addatani, musta'addatin. Kemudian ada fil amr, ya, fil amrnya ista'idda, ista'idda, ista'iddu, ista'iddi, ista'idda, ista'didna. Tapi ya, fil nahinya larangan, ya, artinya janganlah engkau. La tasta'idda, la tasta'idda, la tasta'iddu, la tasta'iddi, la tasta'idda, la tasta'didna. Benar, ya? Baik. Kemudian ada isim makan dan zaman, polanya sama dengan isim maf'ulnya. Musta'addun, musta'addani, musta'addatun. Hanya ini bedanya di bentuk jamaknya langsung menggunakan bentuk jamak muannas salim. Kemudian fi'il madi majhul, madi yang pasif, ada ustu'idda, ustu'idda, ustu'iddu, ustu'iddat, ustu'iddata, ustu'didna, ustu'didata, ustu'didatuma, ustu'didatum, ustu'didati, ustu'didatuma, ustu'didatunna, ustu'didatu, ustu'didna, gitu ya. Kemudian ada fi'il mudhari yang majhul yang pasif, ada yusta'addu, yusta'addani, yusta'adduna, tusta'addu, tusta'addani, yusta'dadna. Harusnya ini dibaca yusta'dadna, dal yang pertama dibaca fathah karena ini bentuk majhul, ya, pasif. Ini salah ketik di sini, bagian sini. Baris ketiga lanjutkan di domir anta, antum, antum. Tusta'addu, tusta'addani, tusta'adduna, tusta'addina, tusta'addani, tusta'dadna, usta'addu, nusta'addu. Baik. Tuh, kemudian alfazul mushtarakah.
Ya, alfad mustarokah maksudnya ada pola-pola yang sama persis, ya, sama bahkan sama, 100% sama, itu di tiga tempat. Yaitu di lafad musta'adun ada di tiga tempat, di isim maf'ul musta'adun, di isim zaman musta'adun, di isim makan juga dibaca musta'adun, ya. Eh, Hanya itu yang sama ya. Taib. Kemudian kita lanjutkan ada khususan. Untuk kondisi majzum pada fi'il mudhari'nya, maka ada tiga cara baca akhirannya. Aujuhun punya beberapa cara baca akhirannya. Yang pertama, lam yasta'idda, ini pada domir fa'ilnya domir huwa ya. Lam yasta'idda akhirannya dibaca fathah, lam yasta'iddi akhirannya dibaca kasroh, lam yasta'did akhirannya dibaca sukun. Tiga cara baca. Kemudian yang baris kedua lam tasta'idda, ini kondisi fa'ilnya domir hiya atau domir anta. Boleh hiya, boleh anta, yaitu lam tasta'idda. Engkau laki-laki atau dia seorang perempuan ya. Kalau sebelumnya tadi di atasnya ya, lam yasta'idda yang pakai ya, huruf mudhari'ahnya pakai ya, artinya huwa, dia laki-laki. Dia seorang laki-laki. Kita masuk ke baris kedua lagi, lam tasta'idda, lam tasta'iddi, lam tasta'did. Ya, lam tasta'did ya. Bisa dibaca tiga cara, bisa akhiran fathah, akhiran kasrah, ataupun akhiran sukun. Baris ketiga mewakili domir fa'ilnya berupa ana ya, ana, aku. Lam asta'idda, lam asta'iddi, lam asta'did. Yang terakhir, baris terakhir mewakili domir nahnu ya. Lam nasta'idda, lam nasta'iddi, lam nasta'did, artinya kami ya tidak mempersiapkan diri. Ini kondisi jazm ya. Begitu pula pada fil amrnya di sini diwakili untuk domir anta, yaitu ista'idda, ista'iddi, ista'did. Tiga cara baca, bisa ista'idda, bisa ista'iddi, akhiran kasroh, dan bisa juga ista'did, akhiran sukun. Kemudian untuk fil nahi juga demikian, ada tiga cara baca untuk perwakilannya domir anta di sini. La tasta'idda, la tasta'iddi, la tasta'did ya. Janganlah engkau mempersiapkan diri. Baik. Kita langsung latihan, ada 8 mufradat fi'il madhinya ya. Kita coba tasrif satu persatu. Yang pertama adalah istahabba. Istahabba artinya adalah mencintai. Mencintai ya. Kita masukkan pada tasrif asli ya. Istahabba yastahibbu istihbaban, mustahibbun mustahabbun, istahibba la tastahibba, mustahabbun mustahabbun, ustuhibba yustahabbu. Gitu ya. Kemudian masukkan juga istajadda yang kedua, artinya menjadi baru. Istajadda. Istajadda yastajiddu istijdadan, mustajiddun mustajaddun, istajidda la tastajidda, mustajaddun mustajaddun, ustujidda yustajaddu. Taib ya, mudah insyaallah. Berikutnya ada istamarra, artinya melanjutkan. Istamarra yastamirru istimraran, mustamirrun mustamarrun, istamirra la tastamirra, mustamarrun mustamarrun, ustumirra yustamarru. Ya, kemudian berikutnya ada istaqarra, artinya menetap. Istaqarra ya. Istaqarra yastakirru istiqraran, mustakirrun mustaqarrun, istaqirra la tastakirra, mustaqarrun mustaqarrun, ustukirra yustaqarru. Dan istaqarra ini digunakan dalam beberapa bab ya. Pembahasan misalnya khobar, ketika khobarnya berupa syibul jumlah, yaitu jar majrur ataupun dzaraf, maka ada takdir fiil di situ yang dihapus adalah istaqarra. Artinya menetap, berada gitu ya. Berada atau menetap. Juga pada pembahasan akidah, ketika membahas Allah beristiwa di atas arsy, maka istiwa dimaknai dengan istaqarra ya. Rafa'a istaqarra, so'ada. Allah itu naik di atas dan menetap. Kemudian masuk ke berikutnya, contoh kalimat ada istarodda. Istarodda yastariddu istirdadan, mustariddun mustaraddun, istaridda la tastaridda, mustaraddun mustaraddun, usturidda yustaraddu. Ya, ini artinya istarodda adalah memulihkan, memulihkan. Berikutnya ada istadalla. Istadalla sering kita dengar ya. Nanti bentuk masdarnya sangat populer. Kita baca dulu. Istadalla artinya menyimpulkan dalil ya. Hukum pada dalil. Menyimpulkan hukum pada dalil. Beristidlal.
Ya, kita sering dengar istilah istidlal ya. Kita masuk tasrif aslinya istadalla. Istadalla yastadillu istidlalan. Nah, lihat masdarnya istidlal ya. Istidlalan. Mustadillun mustadallun istadillala tastadilla. Mustadallun mustadallun ustudilla yustadallu. Baik. Nah, ini artinya tadi mengambil hukum atau menyimpulkan. Berikutnya ada istaqalla, artinya merdeka. Nanti juga bentuk masdarnya tidak asing ya. Kita baca istaqalla dari kata qalil ya, sedikit atau kecil, namun maksudnya bukan itu. Kita baca dulu istaqalla yastaqillu istiqlalan mustaqillun mustaqallun istaqillala tastaqilla mustaqallun mustaqallun ustuqilla yustaqallu. Baik. Ini artinya tadi merdeka. Kita sering dengar istilah masdarnya istiqlal ya. Masjid, misalnya nama masjid Masjid Istiqlal berarti masjid kemerdekaan. Baik, kemudian yang terakhir ada istadharra. Maknanya adalah memperdayakan. Memperdayakan ya. Istadharra. Istadharra yastadhirru istidraran. Mustadhirrun mustadhirrun. Istadhirra la tastadhirra. Mustadarrun mustadharrun. Ustudhirra yustadharru. Baik ya, ini selesai untuk pembahasan pola istaf'ala yastaf'ilu kepada bab besar yaitu bab mudha'af. Ya, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.